Pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. PSG pumasok sa mid. Reapers nag-laser. Gabe tayo, match tayo. Image mo na. L2. Nag-L2 sila, Babag- Reapers. Tara, baba, R2, R1 tayo. Uy, wag niyo patayin yan! Scouter ko yan! Diablo ka, Aray. Namo. Reapers going R2, in. R2. PSG mid. One up. Reapers galing L, palo mid Likod, na. Patayin niyo. Baba, balik ka na, R1. Reapers low mid, Phoenix mid. Nimrod pumasok Ano sa yung mid. scouter? R1, balik. Nasa mid na sila. Flashing. Tara, re-MH tayo. 3-2, tara, pamid nga. Running Yeah, MH yung mga- tayo. Palo mid na Nimrod, galing L. Packet na dyan. Tara, one up. Yung mga epis na walang Three guild, up. wag nung Four up. patay. 5 up. Isa, angat mid. Mid. Di ba, nakikinig? Reapers pumasok sa Wala, R1. no? 7, O, balik R, dali. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na Reapers sa R2. Okay, one. Nimrod nakapak sa R. Dito mo na, box mo na. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Hindi na nabutan. 4 up. Angatin nyo na. 5 up. Pasok R na mo tayo. Dali. Pasok. Pasok pa. Yung box pa. R Sa na box Nimrod. pa. Okay, box pa. Yung sync na sa laser, yung sync. Box pa. Sync Pasok Archer lang R. nasa laser. Dami pa, may mga... Yung Cal-Elo. Best friend nyo to? Reapers Puti, nakapasok sa ano? left. Baba, MH, baba. Phoenix L. Nimrod pumasok na Yung sa... Murat going laser. Tara, mid mo na, Phoenix mid. L. Clear mid. Ito, wala. Tara, angat na, file. Ito muna box, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, R yung sync. Sap. Archer. 7 up, try L2, sagad L2. Sagad nyo pa. Meron? Wala. Sagad. Ito pa, Meron, meron. sagad. Reapers, oh. PSG nakapak sa L, ah. Okay, pasok L, balik. Sync Balik R. L, balik. Pumasok na 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up, 2 up, 3 up. Pwede na Phoenix, 4 up, Sync Five up. Archer nasa right 10, side. 4, Sync Archer, 3, right side. 2, 1 up, Reapers R. 2 up, Reapers R. 3 up, 4 up, 5 up, paubos na, 6 up, 7 up, 8 up, 9 up, pasok L. Reapers palo mid na. Galing R. Uy, Tito Pasok L Mario, muna, wag mo- pasok L, pasok. Packet na dyan, Reapers. Pael na. Pasok L muna, pasok. Pasok L muna, 8. 7, MS nyo nga, 6. Habulin nyo nga yung sync, pre. Habulin yung sync. Nag-laser yung Reapers. Chimit. Patay niya epis nila, oh, para hindi na makapag-emit. Nag-RG pa sa laser, yung Reapers. Habulin na yan. Tara, baba tayo. 3 to, baba, pa L2. Baba. Mga walang emit. Ito, mid, laser, ready. 1. Up, 2 up, 3 up. Malilikuran na yan. 4 up, maunahan pa tayo. 5 up. Phoenix. Sa Piero, Mid, yung going palo mid arrow. na Phoenix. Galing mid. Palo mid na Ito ba, sila. 3 ton, pakanan nga, going L1, ready 1. Up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Pasok ka mid na matay, dali. Ready 1 up, 2 up, pasok mid, 3 up, 4 up, pasok lang mid. Tara, ready, MH. Phoenix nakapak sa mid. Pumasok na Phoenix sa mid. 8, 7, Nimrod Six. nag-L. 5, 4, 3, 2, 1, up, 2 up, 3 up, Reapers Nimrod sa hagdan. nag-L2. 5 up. Reapers hagdan. Tara, tutukagdan. Wala na, Low mid, 3 ton, low mid. baba, go Pagka-laser. laser. Ready, Nimrod galing L2. Baka One. punta na dyan. up, 2 up, 3 up, yung Cebu. Laser, sagad, 1 up, 2 up, 3 up, sagad pa, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up. Dito yung mga sync Archer, oh. Tara, ready, 1 up, Ito pa, oh. 2 up. Balik gitna. Phoenix nag-L. Phoenix L. Tara, MH muna tayo. L2 tayo, dan. Phoenix Dan. Reapers nakapak sa R. Pa-L2 sila. Lumipat sa L. L2, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, yung Q-Cot niya.
Ready pa, push pa tayo ha. 3 to, push up box. Ready 1. Up. Ngayon na, box na. 2 up. 3 up. Pagtanga. 4 up. 5 up. Yung burat na sa low mid. Paubos. Wala na. Ubos. 3 to, baba. Burat pa. Okay, burat pa. Wala Okay, sa gitna nga. RPR. Gumit na muna kayo. Ready baba kayo dyan, uy. Wala sa R. MH. So, Nimrod, nasa L, ha? File. Last Second na. push. 1 up. Walang Kita rin si magpa-bypass. Carter, ha? 2 up. 3 up box muna. 4 up box muna. 5 up. Set box muna. Tara L2 na. Linis L. Wala. Balik L2 L1. si Carter, ha? Ayan. Tara baba ulit. Pagitna kayo. LPS, Pagitna baba. Yung Copy, sync din nasa R na din sila Phoenix. Kasama nila yung sync Tara Archer nasa R. par. Angat nyo. Ready 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Angat. 5 up. Nimrod pa low mid galing AL. Ready pa. 1 up. Packet na dyan. 2 up. Tara ready. Tapal. Ready 1 up. 2 up. Pasok ka na matay. 3 up. 4 up. Pasok lang R. 5 up. Si Carter nakapak sa left. Pasok. Pasok. Yung box Yung pa sa R2 side nga, Pinig, papush na nung nakapak sa R2 N. side. Pumasok Meron sa na box Phoenix isa, N. meron sa box isa. 3, 2, 1, tara baba na. Reapers nakapak sa baba. R. Phoenix N. Ito, 1 up. Meron. Ito, taas mo na, 1. Up, taas, 2 up. Reapers pumasok mo sa R. Four up. Nimrod nakapak 5 sa up, R. tara, file muna. Phoenix Pasok kayo namatay doon. Sumali ka nga sa attack mode, mamay. Pasok. Angatin nyo. Pasok L. Reapers R. Par. Okay, par. Huwag nyo na patayin yan, ha? Nimrod nag-L. Wala na, ubos na to. Tara, pa L2 na kayo, L2 kayo. Going L1. File tayo lahat. Nimrod Kita sa L. nag-L2. Nimrod going Sakto to, ready. 1, up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Sakto, 6 up. 7 up. 5. Wala ka dito. DC, wala ka tito. L2, pa L1. Ayan rinig ba? L1 na L1. Oo. Nasa L1 na. 8, 7, nandito yung kalaban. 6, 5, Reapers Four. R. 3, 2, 1, ready na po. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Ba't kayo bumaba? Tanga ba kayo? Reapers R. 5 up, Phoenix R. 7 up. Tara, par na. Tara. Pasok ka na matay. Par na tayo, right. Yung sync Oh, nasa ano R2 din. Yung sync. Tara, ito muna sa box. 3, 2, 1. Sa box 4, ready? 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up. Merto sa Reaper sila Evo sila L2 pa kasi kayo Malayo na tuloy. Nimrod L. Palo mid na sila. Bumaba na. Galing L. Ready nga. Tayo, miss tayo. Akit na sila. Pa-R. Akit na. Ready nyo. Kaya na. Arto. Nimrod. Yung burat na sa mid. Tumatay kayo. Baba. Phoenix L. Tara, ito. Phoenix 1 L. up, 2 up, 3 up, 4 up. Easy. 5 up. Phoenix File L. 2. Going L1. Yung sync na File 2. L2. Going L1. Pasok L na matay. Ayan na. Pasok L na matay. Pasok L. Box tayo. Mag-box tayo. Okay, in 3, 2, 1. Up, 2 up,
3 up, 4 up, 5 up, 6 up, Pasok Seven na. up. 7, 8 up, 6, 9 up, 5, 10 up, paubos na. 3, 2, 1. Pwede na PSG. Pwede na, Phoenix, 1 up. Nubos kaya. Reapers R. Pasok L tayo, dali. Pasok L niya, pasok, Ay, pasok. ubos yung nasa 7, bilog yan. Nasa box. 6, 5, 4, paubos mo na ng Phoenix, 3, 2, 1, tutok, 1 up, 2 Pwede up, na rin. Nimrod, pwede 3 na up. din. 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8, Reapers R2. 9 up, pasok mo na L. Tara, 3, 2, ambi tayo, match nga tayo. Sa L2 R, nga sila tayo, R. L2 nga tayo, L2 tayo, L2 tayo dumaan sa... R Reapers. Low mid na Reapers. Ayan na. Low mid. Papunta na dyan sa Low mid, low mid, low mid, low mid. Kasalubog. Tara, tayo. Tara, easy. Ready, 1. Up. Bang! 2 up. Nimrod, nasa Bang! L1 na. Pumasok na. Tara, angat tayo. Ito muna, Phoenix ha. Ready? Baba muna tayo. PSG nasa mid nang galing. Mid PSG. Phoenix. Baba lang ha. Ready ha. 3 tara, angat tayo. L. Ready. 1 up. Angat daw Elia. Reapers pumasok sa mid. Tara, image muna tayo. 3, 2, 1. Tara nga, pa mid. Baba. Passing sila sa mid. L2, 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 L2. Ano tayo? 1 up. 2 up. Gila, naka-ready kami. 3 up. 4 up yung baby. 5 up. Tara, baba na, pa mid dyan Ang natira. dami nakakalas. Baba, pa mid. Nagpapa-MMR ba kayong lahat? Bakit kayo nakakalas away? Pasok mid na matay. Walang wait. Patay tayo dun. Lakad. R2 yung ano. King, ina mo, Podi. Pasok mid. Niwa mo party. Match tayo. Dito, ang baba na, file. Nakapak, Reapers. Pumasok na sa Reapers R. R Nimrod sila nasa R. laser. Laser, L, Nimrod. 1 up, 2 up, Laser, Nimrod. 3 up. Kukuha, kaliwa muna kayo, bago kayo. Ikot. Phoenix Para Reapers R. par, ready, 1. Up, yung saha, 2 up. 4 up, 5 up. 6 up, 7 up, 8 up, boss, 9 up. Pasok R, namatay. 3, 2, 1 yun sa box. So, tara nga, mag-advance yan sa R2. Dali. Mag-advance yan Phoenix sa R2. nag-mid sila. Mid. Ayun na, yung baby pa, BA, ready, 1. Up. Baby. Phoenix mid. Nimrod L. Patayin nyo, kako. Sa box pa. Laro Par, niya balik sa box R. na. Phoenix mid. Nimrod L. Follow mid na yung Nimrod. Phoenix na sa mid. Tara, 3, 2, 1, baba. Nimrod bumaba na. Pa-mid, low mid na. Ano? Ano, 1 up. Nasa Kakasalubong mid nyo, yung 2 up. Phoenix. May 3 up, Reapers Phoenix pa. pa, Galing 4 L. up. 5 up. Sige, tapa lang sa gitna. Tapa lang dyan. 3, 2, nangat nga sa mid. Mid na muna. Baba na. Na-clear na. Reapers na lang sa baba. Huwag niyo i-bypass sila Davao. Nasa gitna lang. Pasok mid na matay. Dali. Pasok mid na matay. Low mid pa. Sila Marawi, sila Aero. Okay na. Phoenix nakapak sa L. Tara, Reapers bitaw MH. nakapak sa 3, R. 2, 1. Nimrod nasa R. Pababa na. Par. Low R na. Reapers. up, R 3 up, and Reapers. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Ready. 3 to. Tara, push nga R. Kaya na 1 up. Ito lang sa bungad lang. Reapers Sige, L. bungad lang. Umangat talaga. Kung Phoenix kaya, kung na- di ko pinapangat, umaangat. Pag pinapangat ko naman, ayaw naman umangat. Pasok ka namatay. Ayun na, laser na. Phoenix. Phoenix. Agdan na. Mga munggo. Pasok ka. Dito. Box. 1 up. 2 up hallway. 3 up. 4 up. 5 up. Ayos lang. 6 up. Pasok lang R. 7 up. 8 up. Pasok R. Reapers nakapak sa L. Nimrod nakapak sa mid. Right. R Nimrod. Kapak. Pasok R. Reapers pumasok Pasok mo nga R. 8. R na Yeah, Nimrod. 7. 7.
6, Phoenix nakapak sa Five. R. 4, 3, 2, 1. Ready na po. 1, up, Pumasok mo 2, din up, Phoenix 3 up, sa 4 R. up, 5 up, 6 up, 7 up. Yung ano muna, Nimrod. Tutukan Nimrod. Tutukan nyo muna. Gain 4, 3, 2, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Sahaya. Kaibigan. Going Pasok R2 yung Reaper Seven. sa R2. 6, 5. Box R2. muna kayo. 4, 3. Box kayo lahat. 2, 1. Para wala makliban. Ready, 1. Up, Mapunta na 2, dyan up, Reapers 3, galing up, R2. 4 up, 5 up, 6 up, 7 up. Paubos mo na. 3, 2, 1. Tutok Reapers nga. Ready, 1. Up, 2 up, 3 up, 5 up, 6 up. Phoenix, In pumasok 3, din. 2, 1. Phoenix ba? 1 up, 2 up. Ah. Pasok lang R. 3 up, Nimrod nakapak Para- sa R. 5 up. Pasok R. 6 up. JDL, oh. Pumasok na Nimrod R. Pasok R. Pasok. Nag-R na sila, Nimrod. Pasok R. Pasok. Pasok. Reapers na pumasok sa mid. Laban, Phoenix laban, laban, nakapak laban sa dyan, R. laban dyan, laban, laban. Laban pa, laban pa, laban. Phoenix pumasok, Phoenix R. Okay, laban, 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 laban. Reapers, And patuloy na dyan, 4, packet na 3, dyan. Reapers na. Dyan. 1, tutok muna sa Phoenix. 1 up. Phoenix muna. 2 up. 3 up. O, tara, hallway na. Ready? 1 up. Hallway. 2 up. 3 up. 4 up. Hallway na po. 5 up. 6 up. 7 up. Right. 8, 7, 5. Pasok ka, R. Support mode 4. 3, 2, 1. Up. 2. Yeah. Up. 3. Up. 4. Up. MH 5. Up. 6. Up. 7. Up. Yes. Phoenix pumasok sa mid ah. Okay, ready. Pasabi pag bumaba. Ah. Ready ah. Sige, 3. Ready lang. wala pa. Nasa mid pa sila. Ready lang. Wala, nandito. Klase 8, sila ng burat. Klase sila 7, ng burat. Tsaka 6. Ito na lang. 5. Reapers. 4, 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. O, tara, tuloy baba. Tuloy baba. Kaya na. Pamid tayo. Bus na mid. Pa, 1 up. Pasok mid na matay. 2 up, 3 up. Pasok mid. Phoenix nag-L. Pasok mo na mid. Nimrod din Tara, L. MH muna tayo. Nag-L na Tara, sila. ready lang. Di pa magka-clash yan. Baba lang kayo ng sa bilog. Reapers Tara, na Sara, push pababa na. na. Reapers R. Push mo na L. Low R na. Makakat kayo. Go. Low mid na Tara, sila. ready. Papunta na sila R. Tapal, ready. 1 up. Packet Tapal, na dyan, hallway, 2 up, Reapers. 3 up. Babayin nyo na. 4 up, babayin nyo na. 5 up. Low mid. Sync Archer, low Baba na. mid. 7 up. 8 up. Palacer. 9 up. Mabo. Pamid nga, pasok mid na matay to. Ready. 1 up. 2 up. Tira, huy. Nakapak sa R, Three up. Phoenix. 4 up. 5 up. Pumasok sa R, Phoenix. Pasok mo na mid. Ready. MH mo na ulit. Nimrod pababa na galing L. Okay, ready lang. 3 to atra baba. Salubong L. Reapers na Ready. game. 1 up. Reapers 2 nag-L. up. Pa L. 3 up. Pa L. 1 up. 2 up. Kinana. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Aray ko. 7 up. Angat. Tepes. Masok L. Tutok hallway ah. Meron pa. Pasok L. Pian. Easy. Pasok L tol. 3, 2, 1. Pwede na. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Paubos pa. 7 up. 8 up. Reapers, Phoenix R, going R. Phoenix R. Going L. Reapers na. Laser na. Tara. Baba. Laser tayo dali. Laser na. Nag-R2 yung Phoenix. Nag-R2. L2 na, Reapers. L2 na. Okay, laser mo na. Nag-R2 yung Phoenix ha. R2 nga. Salubungin natin. Bumalik. Dito na sa R1. Bumalik. Ito na. Tara, R1 nga. Aray ko. Namatay ako. Likod tayo. Ready likod. Easy. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Sap. Kala nyo ha. O, tara, R1. Babalik na kayo. Diretso na kayo. Saan yung kalaban? Baba. Phoenix pumasok sa mid.
Pamid. Pamid. 1 up. 2 up. 3 up. Pamid, ang dami. Dabaw, patutok. Mid sila. Pamid sa likod, oh. Mga Chambi. Carter nasa mid ah. Portal Ito. side. Ubos na to. Pasok mid na matay, dali. Nimrod, follow mid na. Pakit na dyan. Already, 1. Tapal. 2 up. 3 up, tapal. 4 up. Alam mo, bang. Tayo ya. Pasok mid, pasok. Reapers Pwede nga are. time. Reapers 3, 2, pa, low mid na. 1. Tara, baba. Low R. Low R sila. Oh, ito, tansyahin nyo to. Tansyahan lang. Eh, Tansyahan lang ya. Ready, 1 up, 2 up, 3 up. Tansyahin nyo muna. 4 up, 5 up. Angatin nyo na. Basag na, oh. Phoenix L. L. L2 side, L2 PSG Nimrod L1. Baba. Pael na tayo. Pasok. Bago pa laser na. Nimrod pa laser. Ito. Going laser. Ready, one. Nimrod. Agay. 2 up, 3 up. Ito Going pa, into Phoenix. sila. 4 up, 5 up, Phoenix Going pa. into 6 up, Nimrod. 7 up. Ang sarap. Nahanap. 3 up. Aray ko. Meron pa sa L side, ha. L side. Pushing L Bumalik side. sa laser, Nimrod. Pa-laser Oh, Nimrod daw, laser. Ready, 1 up. 2 up, laser pa. 3 up, tutok laser. 4 up, tracks. Laser kayo. 3 up. Yung burat na sa 4 up, mid. pasok na mid. Angat Bababa mid, na yung angat mid. Dito ba, burat pa. Ready, Reapers 1 up. R. 2 up. Pare, para. Baba. Ano, bumaba na Reapers. Pasok mid. Oo, si Mama G, bugbog sa MH tayo, ma'am. 3, 2, 1, baba tayo. R yung Phoenix, going R2. Okay, go. Go R2, Nimrod, try, 1. Up, ito. Nimrod, follow mid na, galing L. Pababa na sila. Ayun. To, Ray. Baba, pa laser. Low R, low L, Nimrod. Ulo ko, ayaw talaga mag-first target. Visit ka. Baba na kayo, asa na kayo? Pa-laser na kayo. Laser pa mid, angat sa mid. Pasok mid na matay. Angat mid. Kanan nyo, makapal. Kailan ba mag-isa, mamagi? Meron pa sa gitna. Tara, tutok. 3, 2, baba. Baba tayo. 1. Up. Bang. O, lupong. Box tayo. Box mo na, ready. 1. Up. 2, up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Tutok all way ulit. Ready, 1. Up. Trap. R2 pushing. 1 up. 2 up. Phoenix R. 4 up. Hallway lang. 5 up yung hallway lang. Pasok kayo namatay. Okay, ready. Bobs tayo ulit. Kailangan magmadali. Phoenix Ayan R. na. 8, 7, 7. 6, 5, 4. Tutok nyo box. Di sabay-sabay yan na. 2, 1. Si Carter, andito na L2, si Carter. 3 up. Sige. 4 up. Bayin nyo yan. Mga FS. Doon kayo sa L. Pagbibi. Reapers, Phoenix R. Tara, ready. 3, 2, 1, par. Par. Ayoko to. Laser, si Carter, baka ikat kayo ya. Ayan na, pushing na, low R na. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 8 up. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pasok ka na matay. Ready, 1 up. 2 up. Meron sa box. 3 up. 4 up. 5 up. Pasok R. Reapers nakapak sa L. Tara, miss tayo. 3, 2, 1. Phoenix Tara nakapak pa. sa R. Reapers Ayan, pumasok na L. 2 up. Tara, 3 up. Baba. 4 up. Phoenix Ay, nakapak pa sa R. Tara, mid mo na. Mid. Linis mo na mid. Tara, baba. Ito na. Ready, 1 up. Baba. Sakto. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. First target. 6 up. 7 up. 8 up. Pael. Phoenix papa, galing R. Phoenix bababa na. Right. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Aray ko. Pats. Pasok mid na matay. Ito ba, low mid. Huy.
Reapers nakapak sa L. Phoenix Low din mid, nakapak low sa mid. L. Pasok mid na matay. Meron pa Pumasok sa na mid sila sa daw. L. 1 up, 2 up sa Nag-L mid, na 3 sila up, lahat. 4 up. Phoenix, Reapers, nag-L. City. Pa-city. Party ko. Reapers pa L2, tumatakbo. Phoenix sa L1 pa, nag-agi pa. Tara, baba tayo, Nag-flashing na baba. sila. L Tara, na pa sila, L. flashing. Diretso. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Box pa. Binibilangan ko to in 3, 2, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Galaw. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Paubos. Reapers Siya, nag-R. paubos. Yung burat din, R. Pasok L namatay. Yung sync din nag-R. R2, sync. Pasok L. Pwede na, PSG. Pwede na, PSG. Okay, laban. Laban pa. Ako, nakansala yung mitch ko. Okay, laban sa box. Ang dami pa ya. Malinis ya. Linis pa. Phoenix mid. Pasok. 3, 2, 1, Phoenix baba mid. na. Mid Phoenix. Baba na. Pamid tara, push. Mid 1. Up. Reapers, Ito pa, likod pang na, klase. galing 2 up, L2. 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, L2 pa, L2. 7 up. Tara, L1 dito muna. Reapers. 3, 2, Nasa L na 1. sila, Tara, baba, file. Nimrod tsaka Reapers. File. Ito, ready 1. Kanan tayo, up. Aray. Ang bagal mo, Mugi. Pa. Pasok L. Phoenix nag-mid. Pasok L. Phoenix, andito na sa mid. Accept po, Mid na Ate sila, Isa. I-accept mo yung party. Isa. Pasok ka L. Phoenix mid. Eight. Reapers pa low mid na. 7, 6, 5, Reapers nag-laser. 3, Phoenix mid. 2, 1. Ready na po. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Phoenix packet na dyan. Baba. Packet Ito, na dyan. ready. 1 up. Reapers, Ano baka to? nag-L2 yun. Baba. 1 up, 2 up. Uy, wag Reapers pa mag-bypass. dyan, L2. Nimrod, Wag nakapak sa L. mag-bypass. Hindi kayo bobo. Par. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Nimrod, Ito pa, R2, 1 up. Oh, wag na. Mga bading Nimrod yan. L. Pa L2 Eight. yung Nimrod. 7, 5, 4, 2, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Tara, tuloy baba guys. Ready, revive na kayo. File tayo, pasok ang lamatay. Eto, Ra, Maru. Sus, ngayon ka pa nag-back. Akala ba Rambo ka? Rambo rat. Pasok L namatay. Ayan pa, tutok pa. Hallway pa. Pasok L. DDOD ka doon. Pasok L. L2 side pa, mayroon pa. Box. Pasok Sila chills. Kamo. Pasok L. Pasok L. 3, 2, 1. Bitaw, baba. RR Phoenix. Reapers Eight. din. Pumasok na. 7, 6. Nimrod, pumasok ka. L. Nasa R sila. Phoenix tsaka Ra. Reapers. Ready, 1 up. Si 2 up. gaming nilikuran kayo ng Three up. sync. Hindi ko nga to. BM yan. One up. Hindi ko na to. 2 up. Yan, BM yan. Archer mismo. Ito, nabihin na yung Archer. Saan na kayo? Report. Pasok R namatay. Nimrod pa low mid. Papunta ng mid. Tara, ready mo na tayo. Ang dami namatay. Tara, give chance to others. Pero yung mga di makantay, cooking ina nyo, bumaba na kayo. MS tayo. Nasa mid sila, mid. Phoenix L. Diretso na yan. Oy, wag na kayo mag-back yung mga nauna.
Nag-L na sila, Reapers siya kan. Tara, pael, baba, baba, baba. L2, papuntang L2. Tara, dawan. Yung sync, Paklay. laser sync, yung sync, One. nasa laser. DOD, up. Ina mo naka. Papunta na dyan, sync, Sync Archer. packet na dyan. Ina mo? Dapat pala kinas ko na yun. Bagal pala. Pasok Ubus L gago. namatay. Game, Phoenix, 4, nakapak sa R. 3, 2, 1, up. 2 up. Ubus Pwede kayo na. dito, 3 Maru. up. 4 up. Masok sa Five up. R Phoenix. 6 up. Paubos na. 7 up. 8 up. 9 up. Phoenix, Una, R L. na. Ay, si Tito. Reapers din, Yung mga R team na. na ipuking ina. Bumaba R na na sila. kayo. 8, Nasa R. 7, 2. Nag-R2 na. mahabulin. Baba na, baba na, Inaabol baba. nila Reapers. Baba na guys. R2. Wag na. Par na. Ipitik mo na lang, Mama G. Wala na. Muna yan, diretso na. Reapers nakapak sa Phoenix, Okay na, ubos na? nakapak sa R. Wala na kayo maabutan. Baba na tayo. Ito, 1 up. 2 up. Tutang, ina mo. Walang kasabay. 3 up. Pumasok Phoenix 4 R. up. 5 up. 6 up. R na Pasok R. Phoenix. Pasok R. Pasok R. 6, Reapers mid. 4, 3, Two. Reapers mid. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. PSG nasa right ha. 5 up. Hitable na. 6 up. 7 up. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 7 up. Reapers Eight going na dyan. Packet mo sa R. Tara, ready. 1 up. 2 up. Uy, Ay, gago. bumalik. Boy, yun. Matras. 8, Sa lower lang 7, sila. 6, 5, 4, 3, emo, 2, 1, up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, paubos na, 6 up, box na nga, focus sa box, 1 up, 2 up, gain, 4, 3, 2, 1, ready na, 1 up, patunggil na to. Paubos na yun sa box. Pasok R. Pasok R. Okay, 3, 2, 1, kami naman Reapers mauna. L. Bitaw MS, tara, una tayo L na guys, sila, party L. ko. L Baba, na sila L. Reapers. baba. Yung sync nasa laser yung sync. Tara. Patay. 1. L to side ha. L to side. Tago, Reaper, nag-bis L tayo. Back tayo, easy. Ready, 1 up. Patay tayo dito ya. Reapers, papunta na dyan. Lilikuran kayo galing Sync laser. Archer. Low L. Low L. File. Nabigay ko na yan. File. Ina. Tayo. Yung baksoy, meron pa. Pasok L nga. Ito pa, 1 up. Nimrod, ay, packet na dyan ha, Nimrod ha. Wala. Lower lang sila. 8, Nag-laser 7, lutan sila, nyo nga. nag-laser. 6, Nag-laser. 5, luton nyo nga. 4, 3, 2, 1. Nimrod Up, nasa laser ha. 2 up. Nimrod laser. 3 up. 4 up. Ayan, packet na dyan. Five up. Pail na. O, akit na yan ha. Akit na yan. Ready. Tapal, hallway. 1 up. Hallway. 2 up. Pushing na. May reapers Pushing pa. na. May reapers pa. Pagal. Pasok L. L, pasok. Pasok ka L muna, support. Pasok L. Pasok L. Hindi. Pasok L lahat, guys. Mag-MH to. Wala lang i-hit Tayo. yung Togo ya. City natin, wala. MH mo na. Tara, ready. 3, 2, 1. Tara, baba. Huwag nyo hitin yan. Ayan na. Sync Archer. Nice one. Ayan, sync ha. Palomi. Galing Okay, nga. okay Rin na. na Phoenix. Tara, ready. 1 up. Na. Two up. Pamid sila. Three up. Pamid. Sync. 4 up. Sige lang. 5 up. Cleanis mo na. Bobo. Baba. Phoenix sa mid. Oh. Reapers din mid. Mid na sila. Dito, 1 up paro. Okay, eda. Phoenix Ba na mid. kinabang. Talo mid. Reapers pa. May reapers. Pababa na. Ito na, ready mid. Angat mid. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Pasok mid. 8 up. Pasok mid. Pasok lang mid.
3, 2, 1. Tara, baba tayo, baba tayo, baba. Par. Ako, Tito Mar. Thank you. Par. Eto na, ready. 3, 2, 1, ready. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up. Galong ano. Nag-L pa kasi kayo. Pinapar ko na kayo. Ito, Sing Carter, R2. Three, R2 side, R2 side. Arto, pwede habulin ha. Bayin nyo lang muna. Bayin nyo muna. Naka-BA na Epes, yung baka tayo Hilda. maghabol. Naka-BA na yung Hilda dyan. Naka-BA na yung Hilda. Pasok kar. Phoenix L, Nimrod L. Pasok. Tara, ready, MH tayo. 3, 2, 1, tara, baba na. L pa, LM. Baba tayo. Sige, Mama G. Takbo lang. Gago, Otay pa ako. Lagi. CD din ako. Wait lang. Sige lang. Pagka, ano natin doon, Mama G, ubos na. Dito muna tayo, dali. MH tayo. Wait lang. 3, tayo naman mauna doon, par. Par, guys. Nimrod L. 1 up. 2 up. 3 up. Angat. Aray ko, wala pala akong Nimrod repeat. L. Fuck! Par. Angat nyo na ya. Pasok R na matay. Ang gulo, di ba? Pasok R. Reapers, pumasok din R. Okay, sige lang. Nabilangan ko to, pre. Ready? 3, 2, 1. Pwede na. 1 up. 2 up. Pwede na yan. 3 up. 4 up. 5 up. Aray ko. 6 up. 7 up. Aray ko. 8 up. 9 up. 6. 5. Yung saha, nasa gitna. Yung saha, pre. Yung saha. Patutok. Pasok R. IMS tayo. Tara, 3 to ang baba. Baba. Go sa go. PSG pumasok sa main. Yes. Reapers, nakapak sa L. Okay, ready lang. L muna kayo. PSG, lumipat. Palomid na yung Phoenix, papuntang L na. Packet na dyan. L. Miss pa talaga ako sa yawa. File. Ready lang. Ano, Oh, paloin 3, na 2, sila. 1. Reapers din. Tara, baba kayo na. Babayin nyo na. 1 up. 2 up. Baba nga. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Baba lahat, pre. Ready sa rip. Ano to? Nimrod, 1 up. Nimrod. Balik, 2 up. Nimrod. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Nag-OT Reapers ha, nag-OT Reapers. Go. Nag-OT sila, nag-OT. Pa-L nga kayo. Pasok L nga lahat. Dali. L na. Reapers nag-L. Reapers nag-L. 7. Angatin nyo nga. 6. OT lang yun ha, OT lang yun. OT Kung lang yun. nandito yung 4. member nila. Angatin nyo dun. Tara, angatin nga natin, party ko. Phoenix, palomid Image ba na. tayo? Tara, angatin natin. Praxis, tara. Lomid na sila, tsaka Reapers. Dito yung ano ha, yung... Nasa low L lang sila, low L, clashing Tara, Reapers. Packet na Reapers, pa L na. Tara, praxis. Bay mo lang ako, mama. Piyo tayo, ha. Gago, 1. Up. Tang inang yun. Puisit. May nakabantay na tanga dun. Wala, maluluwa to. Di nyo inang... Tapak R. Bili ka nga CD, ano, Nimrod nakapak sa L. pasok R tayo, pasok. Pumasok na Nimrod, L. Phoenix, sumasok sa mid. Dahil di nyo inangat, mag-OT tayo. MH3 to an R2. R3, baba na sa R2. Low flat tayo. Baba. Low flat. Tara, pindot, tol. Gagawin. Oh, ready nyo lang. Yan na. Okay.
Sige, pindot. Ready nyo lang. Phoenix nag L, ay, sync pala to. L2, sync. Okay, ready. Nabigay ko na, hindi ako mapatay na ito. Low flat na yung Ito na, sync sync packet Carter, dyan. Tara nga. Bumalik. Nag-arte Yung sila, FS nga, mag-ano nga kayo, advance nga kayo. Mag-BA nga kayo dyan. Diba? Di nyo inangat eh. Di wala tayong clash. Lang kasimple. Phoenix nakapak sa L. Pumasok Phoenix sa L. Clippers nakapak sa R. Try match muna tayo. Pumasok mo sa Tara, R. baba. Par tayo, par. Phoenix Going up tayo, nakapak going up. sa R. Tara. Tayo apat. Clippers Ready, pa one. 2. Akit sila. May Phoenix Two up. pa sa R. 3 up. 4 up diretso. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Nimrod Ten low up. mid. Packet na dyan, Nimrod. Ready. Tutok. 1 up. Tutok. 2 up all way. Tutok all way. Hallway lahat. Tutok. Hallway. Baba. Pasokan muna. Namatay. Dali. Pasokar. Tara, ready, MH. R. 3, 2, 1. Nimrod Baba na. nakapak sa R. Okay, baba. Nimrod pumasok mo sa R. Phoenix L. Okay, baba. Tara, 1 up. 2 up. Yung Sunnywear. 3 up. 4 up. 5 up. Diretso box. 6 up. 7 up. Nimrod, lilikuran kayo. Eto. Pa L na. Okay, ready. Tutok. Hallway. Ready. Bibiglain ko to, 3, 2, 1. Tara, bigla. 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Tara, par. Si Udi yung ginawa niya. Tornado yun. Par. Pasok ka, namatay, dali. Pangatin nyo na. Huwag na kayo dyan. Pati FS, mangat na nga. Ayaw kaya dito. Nimrod pumasok sa L, 7, 6, Hoy, 5, umangat kayo. 4, Wala Three. kami. Dito kami, 1. Sige lang, tito. Meron pa dyan, no, sa R2 side. Pag-comboin mo yan. Hey, wag mong patayin. Magbabox Wag ako. dyan. Tara, baba. Ano na? Hanap. Low mid. Two up. Ayan, packet na 3 sila. up. 4 up. Baba. File. Cloud, dinatay mo. 1 up. Uy, gago. Tansay nyo. O, pwede na. Nimrod nakapak sa R. Nimrod. O, tara, baba ulit. Pasok ka namatay. Revive na namatay. Pumasok Wag na nyo Nimrod. pares. Pumasok na Nimrod. Par. Dali. Yung mga namatay. Par tayo. Gago, nadamay pa. Ayun na, makakasalubong nyo. Ready, 1 up. 2 up. Nimrod, 3 up. bumaba. Makakasalubong nyo. Nimrod. 4 up. Try, miss Bumaba tayo dito. sila. Low R lang Baba sila, tayo. Nimrod. So, 1 up. Aray ko. 4 up. 5 up. 6 up. Patay tayo. Ito, laser Sing off. na sa laser. Sing. Binigyan. Tara, balik. File. Takbo file. Pasok ang namatay. Tang ina. Ready, 1. Up. 2. Up. Pwede na. 3 Nimrod up. nakapak sa R. 4 up. 5 up. Nimrod nag-R Sa- na Nimrod. 7 up. Meron pa sa L. 8 up. 9 up. 10 up. Ay na mo. Grabe naman yung kapit tong paint. Titi, Meron pa. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Ito, Nimrod, Four low up. mid. Low mid na. Nimrod. Packet mo sila File dyan. mo na 6. 5. Ayan na. Four. Packet na. Pangat na Three. sandan. Ano? Two. Bumalik sa laser. 1. Ready na po. 1. Up. Pwede na sa box. 2 up. 3 up. 4 up. Laser Five up. Nimrod. Laser. Nagpa-laser, Nimrod, nagpa-laser. Papa ito. Pushing na dyan. Pushing na. Trial to Ay, ito. Sagad. Ito na. Ready, 1. Up. Pumasok 2 up. sa 3 up. mid. 4 up. Lo. 5 up. 2. Tong. Ino mo baba. Bago 1 na. up. 2 up. Napunta ako Three up. SG. 4 up. 5 up. Tang, may emo din.
Nakahamak ina mo. na sa L yung Phoenix. Napunta ako Grabe ba? SC Campus, gago. Pasok L. Nimrod din, nag-L na sila. Ano may emo din sumigaw. Sabi niya, back. Sige na, in 3 to, pwede na box. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Tutok hallway, 7 up. Hallway nga, 8 up. Meron pa sa Meron L2. Meron pa sa box, meron sa box. L2 daw, ready 1 up. Wala na. Tara, baba tayo guys. 3 to ang baba. Nimrod nakapak sa L. Phoenix din. L, nag-L na sila. Balik, L. balik. Okay, nakabilang to. Again, 4, 3, 2, 1, up. Pumasok Two up. na rin Phoenix L. Yep, Reapers. box. Ito, galing low hallway, L. tutok hallway ngayon. Hallway na lahat. Hallway tutok. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Pasok L na matay. 5 up, 6 up. Box na lang. 7 up, 8 up, 9 up. Ubus. Pasok L. Huwag niyo patayin ha. Mag-vaps ako. Pasok L. 8, 7. Image mo lang tol. 6, 1, 5, 4, Nag-L na sila. 3, 2, 1. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Tara, baba na. Nag-R2 Reapers. Gagawin na abot ko. Par. R sila R. Wag ang patayin. Patayin boy. R2 yung Reapers. Diretso. Ayan na, pushing na dyan Ito yung na, 1 up. Reapers. 2 up. 3 up. Tutok hallway. 4 up. 5 up. Hallway pa. 6 up. Hallway pa. Tulungan nyo kaya. Tulungan nyo pa hallway. Pasok ka na matay. Yung Sync nag-R2. Sync Archer. Ready nyo. Bumalik sa L2 yung Sync. Low L, Nimrod. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Phoenix nakapak sa L. Okay, file tayo. Tagil na sila, Paubos mo na. Phoenix. Paubos. Pumasok na sa L, Get. Phoenix. Tutok. In 3, 2, 1. Up. Pwede na. 2. Up. Baby. Reapers, Wala bakit na tayo. dyan? Galing low L. Okay, ready. Tutok. Hallway. Tutok. May Ready. Nimrod pa. Clashing sila ng Nimrod sa Tara, baba. baba. Babain nyo. Pasok mid na matay. Dali. Pangat kayo mid. Ay, pababa na tayo mid. Dito na sa bilog. Bilog lang. Sync Archer, R. Nakapak sila sa L. Tara, 3 to ang file na. Image tayo. File. Lahat L. file. Ito muna sa box. Phoenix, Muna. Nakabilang to. L2. Kala ko ba ano? Play ka. L 3 sila, to ang L. box. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Sync 5 up. Archer, laser na, pa R. 6 up. L1. Laser yung 7 Sync. up. 8 up. Reapers, pocket na dyan, L. 9 up. Papunta na Tara, dyan. tutok hallway. Ready 1. Up. Hallway nga lahat. Tutok. 2 up. 3 up. 4 up. Pasok L na matay. 5 up. 7 up yung isa. 8 up. 9 up. Pasok Yan L. na, Sync Archer, L2. L2, Sync Archer. Tara nga. Patay, ready. si Tito, pare. Patay. Pasok. Pero pa sa box sign. 3, 2, 1. Box. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Paubos pa nga. Pasok L tayo. Pasok pa PSG, ah. 7, R Reapers, R. 5, 4, Yung Reapers na sa 3, R. 2, Murat na sa mid. 1. Tutok. 1 up. 2 up. Reapers, papuntang 3 up. L na. Pocket 4 na up. dyan. 5 up. Reapers. Okay, laban mo na dito. In 3, 2, 1. Ano? Hallway. Ready. 1 up. Tutok hallway. 2 up. Hallway muna. Again. 4, 3, 2, 1. Pwede na. Ready. 1 up. 2 up. Sync na sa laser 3 up. yung Sync. 4 up. 5 up. Tayo ko dun. Pasok ay lamatay. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tutok po. Ready. 1 up. Mag mid Reapers. Pumasok Yep. sa mid Reapers. 4 up. 5 up. Una. 6 up. 7 up. Nimrod, Eight up. nakapak sa L. Tara, ready nga. Re-image tayo. Re-image. 3, 2, 1. Tara. 8, 7, 6,
5, 4, Reapers, Three, pababa na two, sila, palumid na sila. 1, up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, Ay, pinot. Base. Punta na sila dyan, packet na, Okay, Reapers, 3 to. pen. Hallway na, tutok. 1 up, 2 up, hallway na nga, 3 up. Kumalik. 3, 2, 1, binigla ko na, pre. Baba na, nabigla na to. Bigla na to. 1 up, 2 up, 3 up, pasok L. Kakapasok lang pa. Eto na, ubos na. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tutok po. Ready? 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Ay. Pasok L, pasok. Again, 4, 3, 2, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, Pen 5 up, sila, L. 7 up, paubos pa, 8 up. Burat na sa mid yung burat. Okay, paubos lang. Pasok lang L, yeah. Pasok L. Mag-bobs ka. Sig R2, Sig R2. Okay, takbo. Yung mga may MH dyan. Takbo na tayo. Nasa Sa R na LPSG, sila, R site, R. PSG, pumasok sa L. Pumasok sa Reapers LPSG. din, R na. Aro, box tayo lahat. Tara, box ready, 1. Sig Archer Up. nasa R2. Bigay ko Easy, muna to. paglaban mo. Pasok Bigay R. na to. Sig R. nasa R2. Okay, pasok R. Dogo. Tara, 3, 2, 1. Tara nga, MH nga pa. R2 nga. Habol. Pail to na sila. Umatras na. Gagi. R2 nga tayo duman. Pa L2. L na sila. L, Phoenix, Nimrod. L. Pa L1. L2, L1. Pinat. Ayan yung Pa L1, Phoenix. sakto to. Tatakbo Sakto ng to. L2. Ready, 1 up. Nimrod. L 3 din. up. Ito pa, Nimrod pa. 4 up. 5 Reapers, up, pushing Nimrod. na pa L. 6 up. Pushing pa L, Reapers. Ito Laring pa, baba. Reapers pa. L1. Tutok hallway. Ready, 1 up. Pa L1. 2 up. 3 up. 4 up. Putang ina nyo, nakliban ako. Wala tayo sa warrior. Putang ina yan. Pasok L. Masayaw lang yung taliban. Nakapak sa L Pasok. sila. Nakapak sa L. Ayan, pumasok sa L. 8, 7, 6, Phoenix mo na. 5, Phoenix mo na. 4, 3, 2, 1. Pwede na Nimrod. Pwede 1 up. Reapers. 2 up. Nag-mid. Reapers. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 10 up. Meron pa yung Momoji, oh. Reapers pushing na dyan. Pocket na dyan. Reapers pa L. Okay, tutok hallway. Ready, 1 up. Tutok hallway. 2 up. 3 up. Hallway, 4 up. 5 up. Pwede na babain. Pasok L na matay. Nakapak sa Ito na, L 8, ng Nimrod. 7, Nimrod pumasok na. 6, Phoenix din pumasok 5, na sa L. 4, 3, Reapers 2. din Tutok mo na nakapak sa Nimrod. L. Ready, Nimrod. 1 up. Pumasok na rin 2, Reapers sa L. 3 up. 4 up. In 3 to, pwede na rin Phoenix. 1 up. 2 up. 3 up. Phoenix pa. 4 up. 5 up. Pwede na lahat yan. Pasok L. Pasok. Dami pa sa box siya, oh. Laruin nyo pa sa box siya. Dami pa sa box. Mga hitable yan. Hitable. Trial to nga. MS tayo. 3, 2, 1. Trial to nga. L2. Reapers, Nimrod, pumasok sa L, ah. Pumasok. L Sige sila, lang. L. Sige lang. Nabilangan to. Nabilangan to. Pasok na rin. Nabilangan to. Sige, 3, nabilangan to. In 2, 1. 2. 1. Pwede na yan. Pwede na, Nimrod. 2 up. 1 up. 3 up. Ayan, pwede na lahat. 4 up. 5 up. Pin up. Up. Rambutan kasi. Tara, 3, 2, 1. Ito ba? 1 up. Babae nyo. Burat pa, 2 may up. burat Ano? pa. Ah! Tara, ready nga sa gitna. Rematch tayo. Easy. Rematch tayo. Ito na, angat taas, dali. 5, 4, 3, 2, 1. Tutok. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up.
Kinombo-combo. Papapapang. Hallway, tutok. Tutok sa harapan. Pasok mid. Pasok mid. Last. Pasok. Nimrod L. Teka, feel ko masusulutan tayo ngayon. Pasok lang mid ka. Abangan mo nga dun sa taas support mode. MH tayo, dali. 3-2 ang trapal. Tingnan mo nga ako may OT dyan. Sa taas ka, sa Sige. taas. Wait lang, Patingin na ako. File tayo, file tayo, file. Wait lang, nag-laser yung sig, pinahabol ako. No. Patay ako. Tara, balik tayo, dali. Ito Reapers, na, ready, one pangat up. na. 2 up, Yan, Three up. Reapers galing mid. 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up, par. Nagoti PSG, nagoti. Sige, 3-2, tara, push tayo pa, may... Diretso sa OT side, low flat ka daan, low flat Kaliwa daan, mo, low Tito flat, Maro, dumaan kaliwa lahat. mo. Low flat, pakinig sa akin, low flat kayo dumaan, low flat. Meron sa laser, Diretso niya, wala yan, konti lang yan, pre. Ready, PSG 1, nag-OT. up. 2, up. Dead. Balik dito sa mid, pasok mid na matay. Wait lang, Tito, wala akong image. Pasok mid na matay, dali. Regroup. Balik na kayo mid. Ice one regroup. Regrouping. Dali, mid lahat. Mirador, nagoti. Tara, mid lahat. Huy! Asa na kayo? MS tayo, 3-2-1, tara, baba. Pushing tayo dun. Tara, baba tayo. Baba na. Clear mo na to, Reapers, bago na. Clear mo na natin. Phoenix nag-L. Nimrod din, L. Wag Ready. boy. Huwag patayin. Ready? 1, up. 2 up, clear nyo muna. 3 up. 4 up, clear nyo muna. 5 up, clear nyo muna. OT na kayo, low T. Diyan muna kayo sa taas. Wait lang, reso kita. Pareso. Ready, pareso ako. Ako na. Dali, pest. Ay, puta! Nice one. Sa'yo ba yan? Oo. Uy! Ano sinabi ba kung bababa tayo? Ayaw nyo ata sweldo ng EPS nyo, ah. Tado. Dito muna tayo saglit, mga 10 seconds lang. Lower, Tito Maro. Lower. Low mid na, ah. Reapers. 2 minutes. Slow mid. Ready tayo, ha. Tara, 3, 2, 1. Baba na kayo dun. Pamid lahat. Going mid. Laser na, PSG. Tara, ready, 1. Up, Alingil. 2. Up. Diretso, laser, pre. Diretso. Okay. Diretso mid. Na-trade si Davao. Na-trade. Up. Yawa. Ito na, dami sa mid. Kaso di natin ma-change yung tax. Tulog yung... Ayos lang yan. Yung Kasi ano yun ulit yan. yung mga FS na online, nakita niyo yung... Okay, pwede. Hindi, makikita naman pala dito sa healer, sa attendance. Sa atin na Tito. Sino mga walang role dyan, pre? Di kayo maka-attendance? TJ, Ako. sino mga walang role? Ikaw? Gogi. Di, may role ka, boss, eh. Di ka maka-attendance dyan. Sa ano? Hindi. Try mo ulit. Hindi makalagay. Hindi makalagay. Hindi mapalagay. Hindi ko Ayan, maano try eh. mo ulit. Wala akong pa kasi yun. Kago ka. Ay, sorry. Sa war ano, pre? War ano yan? War event. Event. Hindi mapalagay. Hindi makalagay. Edit. Edit ko. Wala. Apollo. Ano sinasabi? You don't have permission. Okay lang yan. Permission. Nakaran Pinas ka naman, boss. Ay, Live bakit? doon. WMS.
RBB. RBB naman. Check mo nga tol ulit. Yung mga ano, sino di ano? Okay, di ko ma-edit. Wait lang. May color. Ay. Lagi, sabay tayo mama nag-image. Sahod. Huwag may mag-trade. Dito sa campus yung mga FS nyo. Ice one. Uy, B4, 5, 6, 7. Galing ah. POIT ito. Nasahuran niya tapos yung bigyan daw kayo. Basta yung mga nag-check na FS dyan yung mabibigyan mo. Wala yung ano natin, bossing. Sabi ni Arlo, umasa pa rin makabol yung Pro Archer suplex na pinapatay. Gago. Tariling dami pa nila, no, Tito? Okay na, ano, support mode, nakakaano ka na. Ayaw pa rin? Ito, mag-edit ako ah. Hindi Ako, edit, ano, yung check lang. Tayo, check. Check lang. Alam ko pwede na yan. Automatic ba lalabas yung IGN dito? Yes. Damage. Okay na pala. Okay na. Dito pala ako sa ano. Yung check yung ano mo, tol, laging di-edit. Hindi mo na kailangan. Ano man. Nakita ko na sa ano pala ito. Okay na. Support mode. Pag healer kayong plus sign, Ito, plus sign. yes. Pag healer plus Okay. sign.
May link ba si John dito? Ayun pala. Tangina, may roll ah. May roll. Si Basag ba? Andun na rin. Meron na rin. Patay na naman namatay monitor ko sa Facebook, tinutulong pa ng kita. Pag meron pa lang live nation, diba? At nakita niyo si Eva, as of now, ay nagsipulitin ka. And hindi naman ang content creator, pero taklihan, hindi nakipagdutuloy siya kay Yugi. So, eventually, makakawag to, wala yun. Content creator, diba? Lalo na malufit din siya. Kapag malufit ang influencer, yan, malufit ang content. This is really deeper than what we think. Hindi siya yung pang nababaw yan na you need to reflect on things. May actual content na ito. This is about a fiction thing. And yun ang ipag-home na ito. Alam mo, makakasang ba ito? Pwede na rin yung bata, yung sex chair, yung palisip na ito, yung issue yung Hello, andito ba yung mga bading? Confirm. Hi! Confirm. Hello! Yes. Patak daw si Basag Boy. Go, blue daw sila no Oxy. Wala ata tayong kalaban. Yun lang. Dapat sa red lang sila. Kumampi na. Maluwag rin, no?
Palag naman tayo kahit talo eh. Masaya lang eh. Mamsi. Lipat kayo doon. Parang may kalaban. Kami na yung puro zombie. Lipat daw sa Red Reapers, sabi ni Boss Matthew. Sino kasi yung lilipat pa eh. Tam. May mega ko sana eh, wag na nga. Sayang lang. Boss ha, pag may naganap ng ano, Valentine ring. Abutan na ng yan. Dude, Ng das. Nakabenta nga ako kanina, 2 decks eh. 40M, Konti na lang yung stock eh. 40M, kasing. Si Bog sa dami pa yun sa locker. Wala, si Bugs, business stripe eh. Sige po. Magkano benta mo sa Dex? 40M. Hindi, ano lang, siya mismo naghahanap. Mahal kasi bentahan sa market ngayon. 25 isa. Oo, yung Dex. Tapos yung int yung Mahal na Dex mura. ah. Yung int yung mura ngayon, boss. Yung Pau. Yung Pau, 39. Mahal po. Mahal Mahal pa. pa din. Mm. Ang int mura, nasa 10 lang Mahal. lang. Yung int ang nagbaba. Ulan. Ano daw, boss, palag daw kahit walang BL. Basta dual 147. May lakad ako sa Wednesday sa Montalban. Sa munisipyo. Kaya start na po. Record. Sige po. Okay na yan. Dito nga mga auto. Sali po. Yung magawa mo dito sa... Naligaw. Dali po. Saan na-test natin? Ito ka papadik. Sige. Wala. Wala na namang kalaban to. Ang si Sammy. Ito muna Tito Maro. Kulang sila sa FAs. Wala, full ups na boy. Takbo na tayo dito. Ako na mate. Autopats nyo boy. Autobots, transform. Baby ka Dars. Ako na Wala, sa takbo tayo kanan boy. Sige. Ito ang tara push kanan pa rin. red. Right. Kapadik pa macro nga rin. Matatas yan sa Sige. Ako 1 pier. Gitna lang tayo. Relight speed tayo. Dito sa ilaw. Hindi ako boy ah. Sige. Lang. Try mid Okay, boy. okay. Papunta na Ito kami na ako red. dito. Pier. Eto na. 1 push 1. Up. Swap. Nga dito lang. Ito. Ito na, dito lang boy. May pushing pa kami dyan. Pushing kami sa red ha. Tara, 3, 2, 1, tara, push 1. Up, hindi na tutok, hanap. Binuo sa akin skill. Ito sa Yep. Nyo. Ayun pa, ano pa? Yun lang. PSG pa. Ah, tara, reset tayo, boy. Punta pula. Hindi natin na-sync yun. Bitin yung damage. Haba natin, boss. Pwede pasok sa pula Pasok Tito. lang ako, eh. Tara, pasok na. Naubos. Naubos yung red. Diyan, pabiel ako dyan. Naubos tayo. Left side nyo si Carter. Left side nyo si Carter. Ayun na, pumasok, boy. 8, Sidaw. 7, 6. Sundan nyo na to, 5, Ay. 4, 3, 2, 1. Ako, 1. Up, hitable yan, boy. Ina nyo, takbo mga bading. May May buhay pa. pa, oh. Ito pa si Quick. Kwek, oh. Buhay pa ba yan? Tangina, boring na Nali ko na leg. PF na yung ano. Panalo na. Phoenix. Tara, baba tayo. 3, 2, 1, tara, baba. Yung sync din. Nasa ano. Baba din. Think, mga bading yan. BA natin Ito to. na, 1. Up, Bumuka na naman yung mga tanga, oh. putay na, nadam na tayo pa ako. Ano ba, autopats? Wala, bumubuka kasi. Ayun na, reso ka. At kaya Sorry boy, akin. Pasok kayo pula, pasok kayo pula. Pasok pula. Clear pula, clear Linis na pula. lang yun, Kami, oh. andito Ang kami. buhay Pasok nito. pula. Putang yan. Yung sync nasa ano pula. Going pula yung sync. Galing left. BA natin yung sync. Gago na. Pasok Bukutan pula, na. boy. Okay, boy. Nakasaka ang Pula boy, pula boy. Andiyan Pula pa boy. yan, Nimrod ah. Nasa tulay baba. Tigantay natin si Papa Mat. Push na rin, boy. Bago tayo Push na pumitaw lang. ng MA. Meron din dito sa left side nyo ha. Yeah. Sync Archer. Pasok Papa Mat. Yeah, tara, Itawa ko tara. MA. 3, 2, 1, tara, baba.
Ay, dito, kaliwa muna. Kaliwa. Galing Push na natin rin. itong tao na to. Hindi, habol boy. Sige, sa kanya. Ito, stage mo na, ano? Sige, mawala ng Ito. image to. Mawala ng image. Wala si ano dito. Ayan, bully natin boy. Okay. Te, baby, abutan ko to. Lunurin nyo. Nice one. Tangina. Layo. Boy, ako stun. Okay, habol. Ayun na, puta. Oh, Ayun, di ba? tanga. Habulin ang Dikit lang, dikit kapapagod. lang, dikit lang. Dikit lang, dikit lang. Damage. Obo. Bobo. At tara, balik tayo dun. Pared. Red, red, red. Nasa Nasa red, nasa red. red daw, nasa red. Damage kayo dyan, yung kabila. Tara, diretso boy. Yunahan mo, labs. Diba si Papa Matt? Tara, angat boy, angat. Tapakan nyo. Takuan. Hitable yan, ha? Ito tawan. 2, 3. Meron po sa red. ah. Sagad boy, sagad. Ang ina nyo. Boss, di ba? Gawa nyo pa si Du. Left nyo, left side. Let natin. Gago. Image tayo. Push Double natin. reso tayo kay ano. Ayun, pababa. Baba Nimrod. Sagad boy, sagad. Muta lang kasama damage. Okay na. At pa, angat ulit. Ano yung nasa lip niya? Angat tayo boy, angat balik kayo. Sink. Asing trabuli natin. Hindi, yung Dikit muna, papabulay. dikit muna. Ayun ba siya? Boy, sabi mo Ito, sino sabi- re-reso mo, boy, ah? Sige. Habulin natin yung Amaro. Pagtripan natin. Pushing na sa red. Base kami galing. Pushing na sa red. Kanan niya boy, kanan. Tara, kanan boss. Natin kanan. Takbo, ako. Hindi ko ano mga agad yan. Mag-image. Ito, dito tayo sa masikip. Kaliwa. Papunta na Ako, kami dyan sa red. Hindi, dito, kaliwa. Ito na, May 1. kasama Nimrod. Ang ina mo, Diba? natulong ako. Yep. Gago. Porap. Palag pa boy, palag pa. Gago na matay. Basag ka. Yeso kita. Basag tayo. Basag kayo. Hindi, nag-iwalay tayo. Dito lang dapat sa kaliwa. Tabihan nyo lang ako boy. Ako na reso. Hayaan nyo Oh, si dahil- Imagine Swordsman yung Dito pa ba yan? ano, PSG ba yun dito pa? Pasok tayo rin. Loob mo, papunta na dyan. Pasok rin. Hindi ako image, ha? Labs. Sige, na reso. Okay na, boss. Nabil na kailan. Nandun pa rin. Total ba yan? Yung Nimrod na sa bakal Nasa ka Sige, rin sila, ako. boy. Nasa tank Dito ticket sila, na. Ayun nasa- na, pushing. Tara, image boy, image. Hindi pa ako, Pushing hindi na kami pa ako. dyan. Pushing na. PSG ang likod ah. Yan lang. Papasokan na. Ito, patayin nyo na to. Patay niyo yung dakaw, oh. Gago. Dito, tara, pasok po eh. Hakuan. May Nimrod pa. Okay, Ayan, pasok. Nimrod. Papunta na Nimrod Ako na ako. dyan. Putang ina mo, sayang. Ay, magpa-filter ka yan. Dala sila sa taas, boy. Pasok. Matras sila yung Sige, kapal. boss. Basta Ayun po, sa baka Meron daw. pa, meron si Saka, si Saka. Nakayuna yan, si Saka. Pasok lang rin. Sige. Bigit the Jew. Boss pre. Remich ako, boy. Remich ako. Ay, Dikit. sa pasok mo eh. Tama Sige, na. pasok. Sige, diretso boy. Puntahan nyo na yung kanan. Kuha. Dito lang. Sunod doon sa kanila. Diretso. Ito na sa base. Sa base pa. Tara, pasok tayo kanan. Ito, totoo. Nice. Si Yota, walang image, oh. Walang image si Yota. Bitawan mo. Sige. Huwag na yan. Ito na, 1. Putang What? ina. Yep. Hindi nyo nakuha. Nakabitaw ako dun eh. Sayang. Okay na. Okay. Nareso pa gago. Wala, pushing na sila sa left. Pushing siya sa left base. Gulo nyo ngayon na. Nandito ba yung mga tropa? Sige, pasok rin. Puta kami na uubos eh. Ay, nabutan ako dun. Ay, papunta ng red yung, Ako. Putang ina. Si ano, nasa gitna oh. RCG oh. Wait. May diretso boy. Yan dito pa Yan, nga. naubos Kailan ko na. Hindi ako image boy. Kunat ng Si maro. Popoy, oh. Paano kuweba nila? Kuweba? Wala na? Tara, Base balik na na kayo. base. Balik na rin. Balik na kayo. Miss ko na kayo. RD. Yung sink, hindi ko alam saan yung sink. Hindi ako, boy. Kakabita ko lang image kay Papa Matt. Okay, balik ka rin. Takbo nyo. Abal ko lang boy. Dikit lang wala image sa akin. Dito, RD tayo. Dito lang kami sa base. Ito May image. Kasama yung sink, Archer. Baba tayo, pa-PF tayo. Dito.
Diyan natin sa lubungan yan. May baba. Papunta na kaming red. Nimrod din. Dito. Slide nila, pa-base nila. Ay, pakapal tayo dyan. Nasaan nyo iba? Papuntang red na. City lang natin pa eh. Balik tayo, boy. Balik tayo. Paano sila? Nagpa-green sila. Sige. Dito na kami sa red. May Pababa yan. Nakakuan, Pier. Nakakuan. Sige, diretso. Akitin ba natin? Tara. Uy, Ayun Dito kami sa Ayun na. left side. Takbo. tuwap. Dito kami, boy. Putang Ayan pa, ina. tulag, boy. Gusto. Gago Boy, naka-off tutok yung ka. Yota. Ito mo na gitna, boy. Hanap. Mga Sayang. hitter mo na yun. Naka-off. Pasok kayo rin. Yo, boss. Na-okay ng Nakayo line. na yan. Sige, boss, boy. Boss, Tapos boy. na. Tang ina mo, binii ako ni Spicy Super Gum. Ito pa, uyo. Ano, tangkin yan? Dito yung ano, yung Dahil Ito sila yun, oh. naubos na yung Phoenix. Mabi na ano pa ako na yun. Ay, sige kita. Gawin nyo patayin. Patay ka ba? Hindi, okay lang yan. Napatay na yung ano ko dun eh. Image. Bitaw mo, boy. Meron ka? Ito na. Tara, takbo tayo kanan. Nakaiwa ko. Sige, takbo kanan. Dahil binabayan na ng Reapers yung base. Tara, doon na lang tayo. Ganun na lang. Nagbulo sila eh. May W ako. Napasok ng red yung ano kapak. Ano yan? May makapal? Phoenix to, Phoenix. Dito Pumasok na na lang ng tayo. red, Phoenix. Abangan na lang natin dito. Bumaba ng tulay. Paribay, Papa. Bibigay tayo image. Baba kami ng tulay. Sige. Red. Ano ba yung nandito? Tabaw, nagdadive, gagi. Kasama yung Sync Wala na sila Archer. Paribigay nga boy. Tara, babayin natin yun. Palomid na, palomid kami. Base Tara. namin. Dito slide. Kapan? Base Diretso. Asan kayo boy? Diretso. Kapan? Oh. Pero malayo ako masyado. Kapan? Ito na, one. Oo. Up. First target lang boy. Nice one. Wow. Masok skill ko doon. Dalawa. Gagi. Yung mga tanga, Ilan kayo, Gagi? Sa may kaliwa. Bumukha kayo. Ayan na, ubusin na nila. May Nimrod pa. Akit na dyan. Literal. Bago, PC lang yata yung tumusunod sa atin. Tayo lang natag. Balik na tayo dun. Dami nito. Tara. Wait lang. Go preso ako. Saan kayo? Wait lang kami. Pula. Pasok kami rin. Sige, tara, pasok boy. Ito yung singkay na habol kami. Ito din. Isang sig sa kaliwa. Boy, bitaw mo lang. Wala. Andun. Mabiel po. Yeah. Taas kami ng tulay. Basta sa baba yung iba. Nag-image na kaya. Oo. Di pa. Ayan, pa-image ka na lang. Mabiel ako. Thank you. Nice one. Tara, push ka ng boy. Dito yun. Baba kami ng tulay. Doon pa rin kayo. Saan kayo nag-flash? Doon pa rin sila. Busin nyo na yung mga Papunta chiplets na na yan. dyan. Papunta na dyan. Balik tayo boy. Balik tayo. Lorid na. Sa Baba likod. ng tulay ng red. Yeah, kwan. Okay, makapal to ah. Ayun na, Makapal. bakit? Sige, dito lang muna tayo, makapal daw. Sa baba ng red, tulay. Yeah, pasukin nyo dito. Ay, hindi. Hindi. Tuwa Dito lang. ka, baba nga boy. Akuan. Paset. Setan mo nga, Pier. Dali. Ito, one. Oo. Up. Yeah, baba. Tangina, nakabound na ako. 3 up. Sige, nakababa na kami lahat. Okay na, nice one. Ito pa, sa gitna pa boy. Paubos to. Sila sa Yung Nimrod na sa low mid. Nabig Diba? sila, Namin. Yung Sync, papunta na dyan yung Sync Ito pa, Archer. ano to. Yung Sync Archer, go. Ayun na, kanan boy. Kanan. Push nyo. 1. Up. Ito kay Seki. Meron dyan sa taas ng ano, yung Nimrod. Taas ng tulay. Sige. Argo lang muna boy. Yan, no? Wag. Wag. Image tayo boy, image. Akitin natin ni Merod. Epis lang to eh. Wait lang, Papa. Wala pa ako. Sige. Kuhan lang, ready lang kayo likod. Nandun pa rin? Ito na. Punta na kami sa red. Tara, balik tayo rin. Patuloy Ito tayo, kami. Juan. Ito na, Juan. Andiyan sila. Diretso boy, 2. Up. Gago, nag-miss. Tangat. May skill pa kayo. Balik kami. Sige, angat. Juan. Pabalik yan, ha? Yan na, 1. Up. Ikaw, Ito, namatay na naman. Putang ina. Ito pa, kanan pa boy. Laki skill 1. Up, barahan nyo lang boy, ha?
Okay, Pero 2 up. nakapreso ako. Okay, balik. Sige, balik lang. Kaya pasok kayo Sige, mga kaya patay natin dali. yan. Ito. Sige. Yung kiyokot, Ah, tara, yung kiyokot. pushin natin ha. Wala, pasok pala. Hit Okay, lang. pasok mo na pula, pupusin Wait natin lang. yan. Tara. Image. Ayun na, pinush na nila. 3, 2, 1, tara push. Hakuan, 1. Up sa dulo. 2 up, Popoy. 3 up. Popoy. Marsilio. 4 up, si Popoy. 1 up. Yo, pop. Hindi Gago. makatira. Ah, nice. Putang ina mo, ubos Buhay pa yan. skill mo, no? Ah, balik. Damage, bobo. Grabe Apa ko, na apa ko. Mama G. Sabi may makaro, Mama G. Image, baba tayo boy. Asan sila? Yan na, baba. Baba. Ay, insa. Base sa base pa. So, Pakanan tayo, kanan. Pakitin natin doon sa slide. Makapal tayo saglit dyan. Ayun, napatayin niya na si Cole. One hit. Yeah, diretso, pa base. left kami dadaan, left. Yeah, dito, palit. Ay, pared. Left Sige, namin kanan base. nyo. Sa kuweba kami naasad. Kanal, Dali. lalabas kami sa kanal. Ready dyan, ready. Ay, ito. Pare, Mr. Relan Speed. Ayun na, hawakan. Kita. 1 up. Nagagumatra. Dali. Dito lang, nag-RG. Umatra sila. Ay, Matras, push nyo. Ito pa sa likod, oh. Rems dito. 3, 2, 1, tara. Pasok, base. Hawakan. Papamat. Lalo dito kami sa gitna, binanggaan namin yung Nimrod. Nag-green yung sync. Nasa gitna kayo. Oh, Pap. Ah, dikit. Dikit. Yung pulo, gago. Nasa green kami, green. Green. Dito yung kanan yun, Wala kanan. nang kalaban nyo. Kanan tayo, tara. Kanan yung kanan. Yeah, diretso, kanan. Nandyan, oh. Hakuan. Ito, sync. Patayin nyo to, sync. 1. Ito to, baby. Abulin nyo. So ba? Okay, mawala ng image yan. Oh, wala na image to. Ayun, oh. Ito, kaliwa. 1. Up. Nice Swap, one. nice Ang one. ganda ng counter ng Lukacs dun. Kuwang-kuwa mo, Hit lang. puro ko dun ah. Hit. Yeah. Yeah. Image. Computer. Pakaliwa tayo, boy, ah. Ubus na. Ay, naubos na kami, naubos. Pabi-able, Naubos na ang Reapers. Tara, pasok loob. 8 to 1, tara, push. 1. Ayun, oh. Si Cole. Nangyari sa'yo, Cole. Kinamukol. Nag-raid. Nag-red, oh. Tara, dito, sa butas. Kaliwa. wait lang, dikit Kaya kayo, match ba? Emig. Sige, Ayun, dito tayo sa dulo. Nakakita ko na. Maga pa. Bitawan mo na lang yung nasa unahan, Dars. Dito. Sige, Wait lang, pakapal tayo, boy. Wait lang, boy. Sabay tayo. Tayo, Timing. 5 seconds. 2 seconds. Sige. 3, 2, 1, tara, push. Papitik. Bababa na kami, Dito, yung sync. Dito, kan. Tsaka yung Phoenix, yung sync din. Galing green, nag-green kami. Bumaba na. Puta, nalayo na. Sige, baba tayo dyan, boy. Baba tayo. Palomid kami. Pataas na Sige, kami ng tulay. Saan kayo Saan tulay? nag-flash kanina? Ito. Wala. 1. Up. Patayin nyo na yun. Yung brawler, hitan. Bobo. Patay na. Ito pa, oh. Ito, naiwan nyo isa. Yan, nasa base. Hinabol, Bumalik sa habol, hanap. base. Nabi na. Bina. Kaya makakancel. Nasa right side kami, lalabas sa kuweb, kanal. Right. Ubusan ako, Likod. Bitawan mo na lang, Dars. Si, Papamat. Tara, dito. Tingin mo ako. Habol. Ay, Andyan yata. bakal ng gulo eh. Dito din bro, nasa right kuweb, kanal. Base namin. Sige. Alam mo, Habulin nyo na. unat ito, Putang inang to. Gagi, puro miss din ako. Bihin nyo muna, tsaka natin yariin. Ang ina mo. Nireso ba, puta? Nasaan yung kalaban? Balik tayo. Alam mo na maraming humahabol sila. Pupunta na kaming red. Kanal Red, kami balik tayo, boy. dadaan. Balik. Ito, dito. Saan sa bubungin natin, ha? 3, 2, 1, tara, push. Nasa Bitin red natin kami, yung sync din. Kasama Parang rin. hitol. Dito. Image mo na Ito, yun. Kuis. Lapit ka, Kuis. Ginagawa na. Red kami, red. Di, Going red. saan kayo, boy? Wala kaming Thank image. you. Image, Dars. Yeah, angat. Hakuan. Ito, madami-dami to, pre. Budget. Oo. 2 up. Angat, boy. Baby.
Putang ina mo. Isa pa nga, sabi na lang. Reso mo, May papatik. sync pa Wala, dyan. wala, wala, papunta wala. dyan. May sync pa Archer Saha, going saha. dyan. Ito pa. Papuntang Archer LC. daw, ah. Ito, Pink kaliwa. boy, one up. Putang Yung ina baby, mo. naka-BA na. Yung baby, naka-BA na. Ice ones. Yung baby Okay, na okay, FS, okay. naka-BA na din. Eh, yung Ito boy, likod nyo. On reso na ako yan. Rosa. Ah, balik Sorry, boy, na, pasok balik na. Okay, pasok pala. Nagkawatak-watak sila ya. Ito pa yung Seki, oh. natataranta yung mga animal eh. Ito, MS mo, eh. Tara, kanan da. Diretso. Grabe naman yan. Ayun na, Ina lahat niya, eh. tuloy magandang laro, Play boy. kay Tai Chi. Okay, doon tayo sa malaking gada. Ayan na, pushing na dyan sa Tingnan niya eh. gitna. Ang bibilis Gitna, nila ito, tumakbo. one. Ito, malilikaran, one. Nimrod Bakit pa, wala? Nimrod. Up. Ayan, ang mga Ah. crush. Diretso. Basag na. Alo. Tingnan mo. Hala. Hala. Naiu pa, puta. Likod, Wala. dito yung kuya. Ito pa, si Papa Dick. Reso. Gago na combo ko ni Koe. Kwe. Kukukweke, tang ina mo, po-portal ka na lang. Hindi ka pa pumasok. Titiyan kayo tatlo. Red tayo May yan. image. Tara, pasok tayo rin. Pupush yata sa atin, boy. Ready ka. Pabiel ako, pabiel. Oh, dikit. Kill mo, Mat. Pabiel Paribit mo. lang papatik. Saan pumasok? Dito pa rin, eh. Queen, Nimrod, Queen. Tara, dito tayo kanan. Ito na, likod, Lalabas one. yung ano, Phoenix. Up. Sama, ro. Bina. Tang ina, lungkot Likod ni pa. Col. Nag-green yung ano, Nimrod, Green. Yeah. Pare- Paribit yan, Call. paribit. Ano, boy? Tara, kanan yun, boy, ah. Tara, salubungin natin kanan. Wait Baka lang. may lilikuran siya. kayo. Boy, baka lilikuran Ready, kayo. ready lang muna likod. Yung Nimrod. Okay na. Lang, image. Nimrod. Okay na. Nimrod. Tara, push, boy, kanan. Iwan nyo na isa na yan. Tara, boy. Kanan mo, kanan. Nasa portal lang sila, di lumalabas. Wala Country yata. road. Gagi, wala pala Mix. Balik, Ayan, Ito, ayan. makro. Emit ako, boy. Basag Lalabas na na sila. sila dyan. Di gitna na sila, lalabas na sa gitna. Yeah, ready, one. Tara, push, one. Ayan. Up. Ay, umakatras sila. Matras, pusin nyo na, boy, matras. Manap. Kanan, makapal. Yun, nakaw ko na to. Basag na, boy. Si Saka, boy. Eto, boy, naiyo na yan. Hindi pa hitable. Balik. Nabasag ni Nimrod, eh. Aking kagago. Isa, oh. Pahikam to na muna ta. Okay, nag-win. Green. Uy. Tara, kanan na. Takbo na tayo agad, Nandito boy. Para Reapers may din. abutan. Washington, nandito Reapers. Yeah, Tsaka tara. Nimrod, nag-green Ubus din. reapers. Gago, basag, gagi. Basag sila, Gagi. Basag sila dito sa green. Walk ka konti, Nabs. Para makapag-sync tayo. Ayan. Tara, diretso. Ako, one. Yeah, pasok ka. One. Gitna tutok, one. Up kay Master Pogi. Yeah, two up. Nice one. Likod pa. Galing slide. Sa baba, meron sa baba. Slide, tutok, one. Up. Yeah, busin niyo, boy. Aray. Kwe. Ano? Baba pa. Ayan pa. Ang ina, nag-transform. Yawa. Puta yan, Nivir, nag-transform. Tangina, baka makapatay pa yun eh. Up ka, G. Balik tayo. Kabitaw. Ibita mo, G. Teka lang, wala. Lumayo si Lokad. Wait lang. Dikit, Sorry. bay. Dikit, bay. Ang Gigil, kulit mo na, gigil yan. Lodge. Gigil ya. Yeah, diretso na base. Bigay mo, G. Wait lang. Yeah. Malik, boy. Yeah, diretso. Pumasok sa Pumasok, green. Balik. Balik daw. Ito. Ito, si Cartier, bay. Ito, Okay, bay. ito isa. Nasa taas, boy. Nasa taas nung ano. Ball. Dito kami sa taas, boy. Likod, puta kinasing. Ito na, PSG. Ito Ayan pa, yung Sing. PSG. Yeah. Aba. Reso kaya? Reso ba kita, boy? Ito pa sila. Cancel. Shit. Okay, flashing sila. Uy, ubus! Pasok na lang Oh, ako. ubus ang na. ina mo! Ubus. Pasok ako green. Low MH siya. Low MH, bay. Ay, nasa kalaban ni, ano. Reapers. Oh, wait, Ako, bay. Balik tayo portal, boy. Yan din, Bila boss, mo, G. yan, oh. Pa-image na lang si... Baka. Ano ba? Sundin ko nga. Nandiyan, oh. Bago si Papa Mat, nasa gitna. Tara, balik tayo green.
Dito lang muna boy. Nakapak, papasok mo sa green. PSG, Nag-green ano ba na. yung number? Ito na. Ano na eh. 8, Biel ako. 7. 7, Dito balik boy, green. 5, 4, 3, Ayan na. 2, Hitabol na, One, hitabol na, pwede na. hitabol na, hitabol na. Likod ko pa, makapal. Ha, putang ina mo Sa ka. akin, sa akin boy. putang ina mo naka-off. Piste. Ano ba, di kaya? Tangina, Nakayo wala na yan, akong mga nakayo kasama. na yan, bay. Mga nakayo na yan, Nakayo na bay. Tangina. Sige, Papa Pierre, cancel mo. Sa Mira. Usap. Aray. Ay, Naabutan. napunta, sila. inubos pa tayo nun. Ayun na, yung Claude. Ubusin na Claude yan. Oh. Yes, Okay, ito. man. Tara, pasok green. Parang wala nangyayari. Nakaiwan ko, pre. Mamaya. Paubos na Kabox yan. mo na boy. Sige, basagin nyo na, makapal pa yata yan. Kabox ako sa likod boy. Pinasok na ng Reapers. Kabox kami ni Pierre. Pre, Meron. Nakakak 1 Pierre. Wala na naman kayo. 5, tayo tayo 4. Pasok lang red. 3, Oh, dali. 2, 1 ako. Ang kito kita. 1. Up. Putang ina Tuwap. sa bobo. Boss. Ito pa, dulo boy. 1 up. Isa pa. Sayang. Okay, boss yan boy. Ubus, gagi. Okay, boss yan, boy. Nice Yeah, one. reso boy. Oh, boss. Si Popoy pa, si Popoy. Nice one. Hoy. Nice ka, boy. Nice ka, boy. Joey. Ayan na boy. Ayan na, boy. Makapal. Si Carter boy, si Carter boy. Kaya boy niya boy. May grind. 1 up. Hindi pa naklik Ano, na. Wala kang image eh. Habulin niyo boy. Dikit lang ang papa ko. May bagyo, boy. Ako po, naiiwan to. Nagpakamatay May niya boy. Bitaw mo boy. May May bago miss na. ka sa harapan. Tampo tuloy ready? ko. Papasok mo ng green. Okay, papasok Dito, mo ng boy. green. Pumasok mo ng green. Nice Putang ka. ina, Putang nabubo ina pa mo, kami, boy. inspire. Feel na feel Reso, mo reso pa boy, yun. reso. Wala. Sini boy. Nice ka, boy. Okay, mate. Sige. Hindi niyo pinansin boy. Kinilig na ako. Hayop ka, boy. Likod boy. Yan. Bobo. Bobo. Inspire, bobo. Taas ng tulay nyo. Tulay Sa likod natin. niya. Likod. 1. Up. So, pinangin naman. Namatay pa ako sa likod. Putang Hindi ina ako mo. reso. Hindi pa ako boy. Pasok kayo. Green boy. Green. Tara, pag rin na. Ako, naresto ko. Wag mo na, wait. Ano reso na? Makro Dikit lang. lang, dikit lang ako. Dikit. Dikit lang. Asan na sila? Inspire ako. BL mo sa. Wala yung scout natin. Balik tayo. Tara, parid. Nawala Dito, si dito, Nimrod. Wala si Nimrod. Nasa green. Nimrod, asa nga lang, Nimrod. Tara, kanan. Nimrod. Country road. Take me Ito, road. 5. Ayan na. Ito tulay, pre. Ayan na. Yaman nila. Nimrod. Wala tayong taga-slow eh. Nakabigay kaya yan. Ayun, busog Ubus sila. ng Reapers, boy. Tag nga. Gago. Boost to. Ito pa oh. Ayun o. Putang ina. Ang ina, isa lang inabutan. Gago. Basag din. Pantay, oh. Ito na. Image. Kikilig po. Ayun na, sa baba tayo boy. Tara, push na sa baba. Ito yung Taas isa ng pang tulay bulo. namin. Taas ng tulay. Yan, dito, kaliwa, Pier. Kaliwa. Ang ina mo, Jula, MSG. Wala, G. Hawak, Pier. Hawak. Dito. Dikit. Taas ka ng Hawak tulay. 1. Ready. Yeah. Masarap na boy. Bakal ko naman Ayan, tumakbo. pumasok sa loob. Wala na wala. Ang ina bilang ng scamper yan. Pumasok sa loob ng base. Ito, kaliwa. Palit kasi Gunyal. 2 up. Hoy, Ayun pa boy. Ayun na, yung layo. Gago. Tinitira ka ni Samar, oh. Sino re-res? Peso sa. So, magpapayamin pa rin. Tara. Image boy. Ay puta. Sige, image mo, sunduin ko yung dalawa. Parang yung Marita plus 2 pala. Image mo, sunduin ko yung dalawa. Okay na. Sakay pasok sa green. Sige. Yung layo. Pasok sa green. Tara, balik boy. Palag. Nag-red. Nimrod, Nag-red. wala pa. Kaliwa. Red. Bumaba ng red. Mali, pushing dyan. Papuntang dyan. Yeah, tara. Palit. Alright. Kuan boy. Dito, dikit lang sa macro. Para makabal tayo. Ito na. Oo. Kan. Ayan na, umatras na. Ito up. Di ba? Inutil. Boost. Eki, patay na. Meron pa boy. Diretso pa sa portal. Wala na. Diyan lang tayo. Balik. Wala na, finish na. Image. ABL po.
Tigat. Tara, balik ng base ng kalaban. Diretso. Dito tayo sa gitna, boy. Ito. Nakakuan. Nasa kaliwa, makapal. 1. Nag-green. Ay, mamatay. Lael. Ala ka! Wala ka. Bumalik. Nauntog, boy. Bumalik. Nauntok. Gago. Green. Pababa Green, kami ng tama tayo, green. green. Tulay. Dito, tara, baba. Baba, slide. Diretso, baba. Okay, nag-RG pa sa baba ng tulay. Sige, Green. kanan. Okay, Yan na. nag-left side kami. Ito na. Ah. 1. Up, basag to, boy. Okay. Gago. Naunahan pa tayo sa harap. Bobo, Okay, bulag ka. basagin niya, boy. Malaki pa. Tanga-tanga talaga tong hat na to eh. Si boy. Okay, diretso. Next one. Kami pasok ya. Green. Green. Ay, piyo. Pasok green. Naan pa tayo. No? Yawa. Goma. Ako bitaw image boy. Image na ako. Tara, kaliwa tayo, kaliwa. Yeah, diretso. Akuan. Yeah, dito. Ala dyan. Diretso, boy. Nasa green. Sa gitna, boy. Bumaba yung ano. Ito na, yung makapal. 1. Up. Ito up. Palag. Baon na. Ang gusto. Correct. Likod pa sila chill. Pwede ba i-raise yung wise? CD. Okay, dito sa green. San. Green. Green. Image tayo. Gapang. Naubos na. Naubos sila boy. Pinatay ng Reapers. Likod Patay nyo na. ah. Meron ah. Tara, Akuan. Likod, Pier. Ito na, 1 up. Okay, Likod. Magbabs ako, 1 up. Ano. Okay, diretso. Pili nyo nga, yan. Sa green, ang kapal. Sa green, tara. makapal. Bigay mo sa... Tatlo party, dalawa. Green. Okay, diretso. Dikit sa akin, Bulbo Roller. Sama ni bro. Pushing na. Yan na, nilure ko para mobs ha. Ayan na. Ang dami. Okay, boy, basag to. Bago, 2 pati. Meron pa yan, PSG. Nasa baba ng tulay. Patayin nyo Ano? muna yan. Hagi tayo. Dali. Push natin. Hindi ako boy. Okay, 3, 2, 1, tara, push. Nabasag na sila, oh. Yung singa sa baba ng tulay, inaabol yung Reapers. Okay, baba tayo tulay. Dali. Ayan na. Yan, kinokombo na ng sing. 1. Up. Ay, gago ka. Okay. Tayo na, bilis tumakbo. Habulin natin to, papunta sa base natin, eh. Wala kang image, tanga ka. Mag-altepor ka na. Ito. Portal yan. Bobo. Tara, buli natin hanggang portal. Nakapak sa red. Hindi, nag-green. Hindi mo yan, gago. Iwasok sa red. Yan. Ang kapal dito ya, kapal. Bigyan. Tara, Red, palutin red, natin, boy. 5, Ako bitaw. Okay. 2, 1. Kaliwa mo na. Ito, Bumaba sa tulay. Bumalik. Putik. Isa kayo napunta, boy. Isa? Makapal sa baba ng tulay. Okay, palag. Filteran nyo lang. Palag pa. Reapers. Puta, ilan lang yung pumatay sa atin dun, no? Red yun, Tara, di ba? pasok, Red. Eh, Red. palag lang. Yeah. Nice one. Nice kaya. Nice kaya. Ano, top 1 na si Stig. Kailangan nyo ya. Wala, ubos na pala. Ngayon, busa nyo. JDL, oh. Seki. Tangina mo, bobo. Papunta. Yung pa BA, lakad. Sa gitna kami, going gitna. Boy. Wala, clashing sila ng Reapers. Base namin. Tara, baba. Nandito Reapers. Base Kaliwa nyo. pa yung kanan. Kaliwa. Base namin. At kanan. Pinasok na ng Reapers. Tinawan na Angat. nila. Wait nga, image tayo dyan sa kaliwa, boy. May Nimrod Basag dyan. sila, ha? Ay, image muna dito, dali. 3, 2, 1, tara, push. Ako, ayun na. 1. Lakas daw to eh.
Puta ka nag-slide. Diretso pa. Nag-red yung Phoenix, papunta dyan. Okay. Abangan natin sa likod, boy. Mag-red dyan sa kaliwa mong Yan, pushing gagaling. na dyan. Pushing na. Okay, tara push. Kaliwa. Sa gitna dadaan. Pweba. Ito na, 1. Up. Nice one. Crossover. Hindi niya mapatay. Crossover. Boost kay Wise. Gusti ka na sa tulay. Likod nasa likod Sig pa. Side ako boy, side ako boy. Ulit to ni mga Huwag na. Sayang, nag-miss yung slow ya. Tumama yun. Wasak yun. Eto na, likod. Likod, boy. Ano ginawa nyo? Gogo ko. Hindi ko alam. Marami akong likod. Ano Oh, likod naman. Ayan na, lalabas na dyan sa left side. Kanal. Kumulang ya. Pwede Tara. kayo Side, pumasok sa lalabas na. Red. Pupuntang pasok red sa na. Nice ka. Okay, bumalik sa taas ng tulay namin. Tara, baba tayo dito Aquan. 3, 2, 1 image, boy. Ito, walang image. Dali. Yun lang, CD tayo. Okay, Swerte. baba ng tulay na. Baba ng tulay namin. Baba ng Matay, tulay matay. ng red. Sa baba ng tulay ng red. Yung kanan, no? Ito, kanan, boy. Wala tayo image eh. Aray ko. Nabal Wala ako. tayo mahabol. Meron pa, oh. Gago mo. Meron pa Q-code. dyan. Ang ina mo. Bitaw mo na boy. Meron ka na? Wala pa. O, dikit. Mag-image ako. Ano nyo? Ako, pa-face nila. Uy, sayang yun, oh. Yung sig nasa left side, papuntang right. Papuntang red. Puntang right. Dito yung Eto, kanan. kalawa. Sig. Wala ba? Dalawa. Papuntang green to eh. Yun na rin sa boy. Yung sync archer. Nag-red yung nag-red kami. Okay, Wise. Pabilia, Tara. Sync archer, nag-red din. Tara, punta tara yung red dito. Red Kanan. sa red makapal. Makapal yan. Bumaba ng tulay. Hindi Yung lang sync bumaba. nasa taas lang, nag-left side sa Yeah. taas. Mapupunta sa atin, boy. Oh, Aquan. baba na ng tulay namin. Gagi. Tara, baba, boy. Baba. Doon na yan. Flashing na sila. Tara, dali, diretso. Flashing sila ng Reapers. Tara, butan. Wala kami Wala na, image. Kaya nyo na yan. Inubos ng Reapers. Tama, May Nimrod pa doon. Nandun pa yung Nimrod. Flashing sila ng Reapers. Ito, Baba ng one. tulay namin. Bitaw mo na boy. Bibitawan ko na lang sila. Okay. Likod pa. Ito pa yung bell. Oh, macro. MH. Mate. Para sabay-sabay. Ayun Kaya yung MH pamilya. mo. Dikit, Thank you. ulit nyo. Diretso. Okay, dadaan kami sa gitna. Ayan na. Okay, 1. Kami din. Sa gitna din kami, gago. Yan na, matras na sila. Patay ka. Teka, no? Patay ka, boy. Puto na Tangina yung boses niya eh. Tangina eh. Wala, kami din. Gitna nga eh. Tangina mo. Biglang kumikita Na, eh. hindi na niya. Wala, kahit ano sabihin Ah. nyo, yung mga atlas to, mga bading. Green. Green. Matay, pabuhay, gago, abante to. Wala yan. Biglang pababa yung volume. Okay, nag-red. Wala. Sagredo, balik tayo, boy. Balik. Olo Nag-red, MH. pushing na, pataas. Papuntang namin ulit. Dito lang tayo, Red na. dito lang. Kunyari, Pushing nakatulala tayo. Hindi, dasag pa. Dito. Ayan na. Awan lang. Uy, Okay. may ano pa yun ayan o. Sige lang, filteran nyo dito. Nag-clash na ba? Gagi. 3, 2, 1, push. Nag-flash na, ayan o. Tawan. Red. Usahan mo na. Putang ina, sabi sa inyo eh. Ito pa, gitna pa. Oy. Lus na. Buhay pa yung taha, oh. Ay, Ulit ka. ako. Hey, Master Yes, Pogi oh. Ito pa, Bigay ng Seki. base sa akin, One. gago. Up. Bigay ng base sa akin. Tara. Dito tayo sa kanan na Kuya Baboy. Balik mo na, wala tayong mid. Abay, ako. Wait lang. Wait mo natin sa likod. Oh, wait lang oh. Tara dito. Dito nga. Dala. Diretso, Aquan. Thank you. Gitna yata sila, nasa gitna. Nice kaya, nice. Gitna boy, gitna. Okay ba? Bossing nyo muna to. Ayan, Balik, pushing na red. Kuya. Pushing na dyan red. Sa red kami. Pushing na dyan. Oh, Doon dito. pa rin. Sa Ito na, boy. Ayan, Manap. may Reapers.
Tangina mo. Ito pa. Master Ayan, Pogi. plus ng mga Ating. whippers. To support Binyo. to. Oh. Wala na. Pinatay ng Saan na kayo? whippers. Gago. Ano to? Yukot. Magkakaibang Diretso landas. pa, base. Bumalik Gago. siya. Bumalik. Oh, Image ayun sila, boy. Ayan na, pumasok na. Saan? Ay na, Rebellia? malayo pala yung mga kaibigan ko dito. Tangin na, magkakaibang landas. Pumasok. Pared. Red, pumasok sa red. Kaya kapasok na. Oh. Tara, boy. Balik. Ako pa rin Balik kayo, balik. Ayan, Compress tayo dyan, pumasok compress sila. tayo saglit. Bobo. Sa ilaw. Baba ng tulay, Sink. Baba ng tulay. Tara, dali, dito image tayo, dali. Sidya ako. Gago. Tara, baba na. Halika, diretso, abol na lang. Patayin nyo muna to sila, Master Pogi. Okay. Baba na ng tulay. Nandito. Wala na. Nag-left side. Eto Ayun na, na Pogi, tayo. 1. Putang ina nyo. Wala Oh, akong kasabay. Sabay. Okay lang yan, naubos naman. Gagi, namatay si yung... Kaso namatay din si... Kaliwa. Ay, di pala, support mode pala. yan. Di. Dama yung nagpapa-MMR. Gagi. BA. Tara, kanan tayo, kanan. Pa-base nila. Kaliwa, Sing Carter ah. Sige, tara. Pag na-slow ni Maro. Ayun na. Putang ina. Okay na. Ayan, manap. Okay, habol. Bobo. Ge, Hindi takbo nyo yung ay nabulin to. Putang inang yan. Sinabi na yan. Hindi nyo. Okay. Bayangat. Ito, Red. Baba kami ng tulay, Red. Bababa kami ng tulay, Hindi Red. lang, habulin mo na natin daw. Balik na. Okay na yan. Baba daw ng tulay red. May image tayo dito, boy. Bababa tayo. Pakaliwa yan, ha. Epitek. Meron ka? Tara. Pushing na. Akuan, kaliwa. Eto na, sa may butas. 1, up. Ito tayo naman, nag-ups. Bus na. Putang ina. Parang walang nangyari. Ayan, ha. Pa, Nimrod, likod nyo. Likod daw, boy. 1, up. Bus na. Putang Walang ina. image. Grabe. Anong nangyari sa mga yun? Putang ina. Parang walang Yeah, nangyari. angat. Base na tayo. Low image, Tapos low na. image. Base na to, boy. Oh, Angat niya naman. Kananin. Kanan? Wala. Baby lang yun. Red. pupunta Makapal, naman Red. dito yan eh. Mga pal, red. Yeah, low image Dito siya. kaya Low tayo image pumasok siya. sa red. Image. Dito tayo pumasok. Okay. O, kanan, dito takbo, boy. Red tayo. Pasok tayo, red. Sige. Pasok dito, pasok. Putang ano, dumidiyo. Di pa yung tangang puta ka lang makakapatay. Nasaan kayo, baba? Bumaba kami sa tulay. Yeah, tara, baba. Akuan. Slow pa ka, di. Nasa ano na. Kanan yan, kanan. Pa-base na namin. Tulay. Pabase. Yun, liguran sila, boy. Sige, diretso. Nilikuran sila. Diretso Nasa pa. taas ng tulay namin. Tayo ah. Akuan. Kanan, pil. Kanan. Ano ko? Wala, boy. Ang ina mo na, kanan Okay lang. siya kasama. Hindi pa Ayun, gago. May ano pala sa likod, may sink. May namahabol sa atin. Gago lang ako sa way tumira. Sayang. Red tayo, red. Ako lang. Tara, dali. Pasok red. Gagi, bus sila. Ngayon ang 8. Dito Nimrods. Putang inang buhaya. Tapan mo. B. Babs muna tayo, boy. Ako, Babs, ako bitaw mo MH, boy. Tara, 3 to push, boy. Wala tayo abutan. Kwan. Running BA. Ito sa taas, oh. Ito na, push. 3 to 1 push, boy. Lilikuran. Delicious. Nakatagos pa sa likod, Lail. Pabi. Tara, pasok. Okay na. Pasok dito, kanan. Rewalk mo, Papa Per. Nag-win. Nimrod Ito, nag-win. pumasok. Ito, to, gitna. 1. Ay, magkatabi na tayo. Ayan, nice. Ay pa, nagkakadikit. May hindi nagpapatset si Putang Maymay. ina mo, naka-opreso. Phoenix nasa green. Pushing na dyan. Galing green. Tara, likod, boy, likod. Pakuan. Nimrod nag-red. Galing kanan, eh. Yeah, ako. Kanan, pil. Ay, Nimrod daw. Gagi, nililigaw ako, boy. Nasaan na yung ano? Punta na dyan. Red galing. Gagi, nasa bakal sila, boy. Yung Nimrod.
Katago sa ano. Wala, Wala na boss. di. Ito pumasok. Isa rin. Kakapasok lang. 6, 5. Mauna yata yung bilang 2. 1, hitable na boy. 1. Up. Ayun na, pushing na dyan. Tangina mo, Papunta na Seki. dyan. Bus na. Labas ng kuweba, gitna, nalabas dyan. Image. Labas, oh boy. Tara, kaliwa boy. Kaliwa. Salubungin na natin. Taas ba? Gitna ng base namin, baba ng tulay na. Ito bumaba pa. Baba namin ng tulay. Baba tayo dyan. Kanan. Tulala, Ito, hanap. Kaya diretso baba. Ayan na, may sink din. Lagi Ako flashing nag-flash sila. ng Kanan niya. neighbors. Ito, 1. Bypass niya. Dito tayo sa Sila. Makapal. Ito, 1. Up. Si Mark, What? tahimik lang, oh. Balik na tayo. 1 minute nga ako. Base na to. Uwi ka mo ng base. Hala tayo mo, Scott. Ang sama na ugali nun ah. Sa lomid na, sa gitna, doon Ayan. pa rin. Saan ka nag-flash? Nandun, bababa ng Angat, tulay. boy. Low, mid. Ito, dito. Angat. Doon sa ano, sa gitna. Tulay, gitnang tulay. Dito na tayo. Ito, ang kapal, oh. Hanap. Namatay pa. Ang ina mo. Hindi, ala na to. Dito na lang yan. Pare suya. Ito kayo. Tito, tito. Reso, boy. Gago, nagpagreso. Beya. Agad lang ng pots, dog. Bobo. Mawawala sa top 10 eh. Di kayo likod lang. Pero wala na yan. Ito na, oh. Okay. Nag-green kami, green. Tala na Ang nga. ino nag-green pa. Seconds. Puta, namatay pa ako. Pasok ka sa green. Namatay Kapal to. pa, puta. Gigis. 1-1-4 oh, Tito Maru. Sarap. Kinaisti. Ay.